assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne fa kibara jumɛn bɛ yen? Karamɔgɔ juguman tɛ. N'i y'a jira i bara yan bi. Komi anw fana ye mɔgɔ ye n'an ye ko mɛn. An bɛ na ka na an ka don ɲɛf'i ɲɛna. Ni Ala ka jɛ ye. Ala y'a kɛ n tora munumunu fana na. E tora munumunu na n ye dɔ fana kibaruya mɛn o fana ye mori dɔ de ye. N wulila ka bɔ so ka taa bara. N ko a bɛna nafoloko baara kɛ. Ko ne ma ko a bɛ se nafoloko baara la. Ko mɛ k'a bɛ pere fo kɛ dɔ ka yira nafolo. K'a bɛ nafolo a bɛ se nafolo baara la mais a bɛ fɛ ka perebu dɔ kɛ fɔlɔ e k'o dɔn sara k'a sɔrɔ ka d'a la. A fana ye muru ta k'a bolo yan yɔrɔ tigɛ ka tila k'a tugu. A ye muru ta k'a bolo tigɛ ka tila k'a tugu. K'a jira n na quoi. N yɛrɛ y'a tigɛra tiɲɛna fana. A ye nafoloko baara kɔni kɛ yen ka taa donna fɔ bi baara kɔni ma jaabi. A ye nafolo baara kɛ yen fana bon baara in fana ma ɲɛ. Comme ça ne kɔni b'i ka vidéo ye i bɛ to ka nin ko caman yira mɔgɔw la. N ko n nana ka n'i ɲininka yala nin ko nin tiɲɛ don wa bien nkalon de don. O ye sekun ye baara ye quoi. A filanan dun? A filanan ye sɛfi nafolo. Sɛfi nafolo. Est-ce que tiɲɛ don wa bien tiɲɛ tɛ? I ye sɛfi nafolo ko kuma mɛn sala tiɲɛ don walama nkalon don. Ok, alhamdulillah. I bisimila. Ni Ala sɔnna an bɛna an da don kow la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suma salatu wassalam ala asrafil anbiya wa mursalina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amma ba'd. An kelen ka tanga ɲini setigi Ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ an b'an sinsin ni setigi Ala tɔgɔ ye min y'a daminɛ n'a b'a laban. O kɔfɛ an bɛ sɔli Muhammad Mustafa kan n'o ye kisi ni nɛɛma ba Ala ka jidi a kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu suma alhamdulillah an bɛ segin ka Ala tanu alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu ko Ala barikada. O la yanni an ka don an ka walandaw kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada. Fɛn fɛn bɛ ka ne ye Sheikh Sherif Abdul Aziz Aidara ka vidéo partager k'a commenter k'a bila fan bɛɛ lajɛlen na n ka foli belebeleba bɛ ta ka ɲɛsin o bɛɛ ma ko Ala k'an bɛɛ sara ni hɛrɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. O la an balimakɛ ko a sera ne ma sisan a ko ne ma ko ale taara karamɔgɔ dɔ de fɛ yen nafoloko baara la mais karamɔgɔkɛ in ko pour que a ka d'a la k'ale bɛ se nafolo baara la k'ale b'a fari fan dɔ tigɛ ni muru ye n'a y'a fari fan dɔ tigɛ ni muru ye k'a yira a la donc ka tila k'a tugu k'a yira a la pour que a ka se ka preuve sɔrɔ k'a yira k'a fɔ a bɛ se nafoloko baara la a ko ale ye min ye ko karamɔgɔkɛ ye muru ta k'a yɛrɛ tɛgɛ tigɛ ta k'a yɛrɛ ko fo jeli bɛ ka suru donc ko ka tila k'a kɛ ta k'a yɔrɔ tunu fana quoi bon donc mais karamɔgɔkɛ kɔni nafolo baara kɛ ale ye ko tiɲɛ na ale baara in ma ɲɛ a bolo a filanan ko est ce que ko sɛfi nafolo ko ye tiɲɛ k'a y'a mɛn ko dɔw bɛ sɛfi nafolo baara ko est ce que tiɲɛ don walama nkalon don ok donc je vais m'exprimer directement en français vite vite le gars il est venu me voir il m'a dit que lui il est parti chez un grand marabout donc ce marabout l'a dit que pour qu'il soit riche donc ce marabout l'a dit que pour qu'il va avoir confiance en lui, lui il va lui montrer une preuve. C'est quelle preuve? Il dit que lui il va couper sa main d'abord, après il va coller aussi sa main pour qu'il puisse avoir les preuves sur lui, pour qu'il puisse avoir une preuve en disant qu'il peut faire son travail. Donc il a dit que le marabout a coupé sa main, après il a vu que le sang même est sorti, après il a coulé sa main, mais il dit que lui il a fait le travail avec le marabout là, le travail là n'a pas abouti quoi, à un résultat. Donc il dit qu'il voit mes vidéos sur YouTube, donc il est venu me voir, est-ce que ça c'est vrai, oui ou faux? Donc c'est pour cela qu'il est venu me voir. En déjà aussi qu'il y a des gens qui vont pour la richesse de la poule noire, de coq noir. Il dit que est-ce que la richesse de coq noir là c'est vrai ou bien c'est faux? Alhamdulillah, aujourd'hui on est assis à cause de ça. Donc, meilleur mi faut ça. Yaninga do akona avant que je donne l'explication. Menga téléphone numéro di au bela jelema namo feo famu muria kono donia kono ay wele ka nyiniga ne Cheikh Sherif Abdul Aziz Aidara ka téléphone numéro au de 00223 ça c'est l'indicatif du Mali après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 voilà. Avant que Angado au Kononana et chef Nafolo pour avoir la richesse du coq noir, il dit que est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, Yanangado et Kramoke Mike à la Yanangado Kono,
amena nda do chef nafolo ko kuma na doni ni ya ye anti chef nafolo barake moyi dorete chef nafolo ni ya barake momi chielu a ala to ko bi akawati mu bi mais ni ya barake momi atigila mogo ti se ka fenye ayere bakundi nda fora kebe nafolo soro ebi etaju jo ebi fa blakata ijila ebi ba blakata ijila ebi bon eti se ka ali fini nyuma do yere kana eti se ka samara nyuma do yere sena tuma beni mogo yeye fo mogo de bi ki ekibare afo ko nyebe ni chemi temetola de ko ni na fulo tigi bade me ado bi ke bi ta soro samara munu bu sena samara nunu kuleru yere tikilenye do ka samara yere tigelenu o de la anti son ka barake mogo yi membina mi fo mogo mi ni koni sona ka kadi me ka fo ka bi do jana ma kono kuma ikalui sa diribi na folo soro me ti se ka do yire la ibi se ka do mogo wero la me eti se ka do yire ba kunde la problème yere bere fleni me ni mami ko ka bi fe ka chef na folo kanga barake ni semeni kono ambi lundi de la ka damre lundi la ka ta se vendredi la mina chef na folo barake ma wolon vladi 7 personnes nti temoka ma wolon vla ya fam donc aux 7 personnes avec chogodi chef nafolo ni bi fe ka barake mogomi no ya soro ishi anga kesa ishi sam bisabai ibi jija ibi chef ma bisaba nyini ni mami shie sam binani ibi chef ma binani nyini ni mamu shie sam bidure ibi chef ma kuru biduru ibo de nyini o misala jumai ni mami sai sam bisaba ni dure ni chef nafolo barabikiye ibi chef ma bisaba ani duru de nyini ni chef ma bisaba ni duru nyini ama bande ani wara saka kele chef ma bisaba ni duru ani wara saka kele mais o chef ma bisaba ni duru kawatimi do de be ni toli sama do be keka kawatimi bara ya fam toli sama de be keka akawatimi bara me chama ba doni amulahala mahudu di amulahala mahudu Allahu Muhammad di yaro jeni lahara be ala ni Muhammadu yi donc be fe ka mi fo aw nyena chef nafolo bara be ke o kechugula ani yashini yoro do be na be fo ma ko inama amuruhu ija arada shay'an an yaqul la kun atiki to ko de be doyi fayakun kasro ka laba a beni qur'ane chal ni jembe bana ibi nafolo soro depuis kele iti se ka nafolo do iyera la de ka fo ibi na basen bawde do bebe mogo kiye ye chugo bala non mais ibi itasu jo ifa ibi se ki fa blakata ijile ibi se ka nafolo di balmo ma mais iti se ka do iyera ba kundela imaya tuma do la iyera bi yala ni fini do iba go kasange ni mi bama yere mogo bi jaye fini yere fe tellement que iti se ka nafolo do iyera la quoi mais ni mogo mgo ka kadai depuis kele nyafo betlobena fama betlobena depuis kele na koni kadiye aywa mba bara kiye oyi kwa problème di ka fo ye na folo sore ma se ka do yera la kuma were ko fento la de voilà donc bi fe ka yoro mi fo ni mo ko mi e musoi abi bara ye ni bara chokola ni sie sam bi saba ani dure muso ibi chef ma bi saba ani duru nyini ka soro ka she nani faraka bisaba ni duru ka nani faraka ni sie misalia do quoi ni mo ko mi sai sam gwai ibi chef ma muga nyini ka tlaka ni e muso de ibi chef ma nani da muga yinka ni mo ko me chei ni sie sam gwai ibi chef ma muga nyini ka tlaka chef ma de saba bla asanfe o che ka tabolo o muso fara ka tabolo bu udama bo o chef ma bi bara chomina a beni kurane che bi chef ibi karamogo keme blan chef ma bara la tsika ke ima famwa mais mi ka mi fo be ni mogo bi chef ma na folo bara la depuis kele ni ya bi fo ko slame bara te mbino oro fo ya tisi ka do yere la ibi se ka fa mogo nye bi se ka ba mogo nye bi se ka koro mogo nye mais bi ta so yere fle chugo mai a do yere bi ke bi bloqué de bi ta so abe farale lu kuma do le bi se ka ni sigi ni kursi farale yere mogo chela fo do de ba ko kasa che iga kursi farale lu wala ma samara do be se na ni ala chali samara iti fo atigele no kuma do la fi bi tla ka fo mogo de ma ko che kiti nyama ka kemedi amina samara sa do fo mogo de sigile ma ko che mimbi ka kemedi fe de ko milliardaire du voilà donc ibaro am makanga fo kambo o ke mogo yi mais comme yene nyini gadi horonyala slamela sala o bara mbise ka ke wala matse ka ke wa ke chuko de fleni ni e muso yi ishi hake
i b'o sɛ finma kɛ sa n'i ye cɛ ye i si hakɛ i b'o sɛ finma kɛ sa ka tila ka n'i ye cɛ i bɛ 3 fara kan n'i ye muso ye i bɛ 4 fara kan ani warasaga 1 a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'i y'a kɛ hali dangaden bilayi a bɛ nafolo sɔrɔ nka a tɛ se k'a don a yɛrɛ la i m'a faamu donc ka i jaabi o yɔrɔ la e kosɔn nin semaine in kɔnɔ n bɛna baara kɛ mɔgɔ 7 ye wa n tɛ tɛmɛ o kan dɛ o y'a bannen pewu k'a yira dɔrɔn ko a bɛ yen mais an ka baara tɛ i y'a faamu ala k'an bɛɛ sɔn o ma a filanan i ko ko karamɔgɔkɛ k'a ye muru kɛ k'a yɛrɛ tɛgɛ tigɛ ka jeli bɔ k'a yira e la k'a bɛ se baara la ɔ yanni an ka don o kɔnɔ n bɛna i b'a tɛgɛ dɔrɔn bɔ ka nafini boloda bɛɛ kuru nafini boloda bɛɛ i yɛrɛ k'a kuru a ka fɔ ko a donna ta a bɔra ta o si t'a la i yɛrɛ ka fini boloda kuru a kuru i b'a tɛgɛ dɔrɔn bɔ y'a mɛn a kuru cogo min ka di ye voilà i ka a fan bɛɛ lajɛ parce que bi adamadenya la k'o ka ca quoi Seydina Ali ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ kalabanci bin i b'a bin k'a tɔn terikɛ de i y'a faamu a kuru cogo min ka di yɛrɛ dɔrɔn cogo o cogo ka di a kuru ten e ala e bɛ ka hinɛ fini na a kuru dɔrɔn a kuru cogo min ka di ye dɔrɔn a kuru ka taa dɔrɔn cogo o cogo ka di ye ni ala ni kira cɛ a kuru dɔrɔn walahi bila a kuru dɔrɔn cogo min ka di ye dɔrɔn awɔ y'a kuru voilà bon sisan kaye in dayɛlɛ ɔ muru lajɛ dɛ kana to foyi ka tɛmɛ i y'a mɛn donc bɛɛ ɲɛ bɛ muru la bɛɛ ɲɛ bɛ tɛgɛ la a bɛɛ ɲɛ bɛ muru la bon sisan n bɛ dulokiba kuru sisan a lajɛ dɛ regardez a lajɛ ka ɲɛ dɛ a lajɛ dɛ parce que a bɛ ka voilà boloda in kuru ka ɲɛ a kuru dɔrɔn a kuru fo ka ɲɛ parce que n'i ma kuru f'a ka jeli sira sɔrɔ de parce que i b'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ muru ni fɛnw t'u don u la voilà f'a ka jeli sira sɔrɔ awɔ voilà a kuru ka ɲɛ voilà i y'a kuru ka ɲɛ bon donc sisan i jɔ i bɛ ka caméra k'a la. fini kuru ta a kuru ayi ni sanfɛla kuru dɔrɔn a bila sisan na fugulan de yan n bɛ ka wɔsi fugulan bila fugulan de yan a bila barakɛ bin jɛna bɛ a bɛɛ kɛ i y'a ye kɔni ɔ i yɛrɛ kana muru sama a sama i k'a bɔ jeli la ɲɛ b'a la ɔhɔ sisan ji dɔ di yan ta ɲɛ bɛ jeli la fan bɛɛ i tɛ la joona jɔ i yɛrɛ y'a ye kɔni a kɛra cogo min ɔhɔn a ko ka bɔ a la
cogo di a bɛ cogo di belebele i kɔni y'a kɛ cogo ye ni ala sɔnna ma ni ye fini bɛɛ kɛra jeli ye ni ala sɔnna ma a donna cogo min a bɔra cogo min na a bɛ n ka video wɛrɛ suit ni ala sɔnna ma n b'a kɛ cogo bɛɛ fɔ aw ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni a bɛ n suit dɔrɔn n bɛ tila k'a kɛ cogo bɛɛ fɔ aw ye maliyɛn den si tɛ nɛgɛ ka ne balolen to yen maliyɛn den si tɛ bluff ka ne balolen to yen au nom de Dieu voilà c'est ça l'expérience qu'on est venu vous de partout là c'est devenu du sang hein jeli bɛ ka partout c'est devenu du sang mais absolument rien hala muru tigɛda bɛ yan yɔrɔ a tɛ yen ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma donc pour une autre information vous m'appelez sur mon numéro de téléphone c'est 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 partagez au maximum la vidéo. Inch'Allah ta'ala tawfika. La prochaine vidéo, on va essayer de vous montrer le diable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.